živa legenda. Idemo tamo, a? Može sad, ne? Može. Evo veliki uspjeh u vašoj karijeri. Posjećam se odlično, evo, malo sam umoran nisam spavao praktički 10 dana kako treba. Spali smo na mahove preko dana, po sat, dva u noći. Teško je skupiti više od par sati sna u komadu tamo i tako kad mi se počne spavati, onda neke obaveze dođu. Ili je pres konferencija ili moram ići u dvoranu na borbu i tako. Ali dobro, šta je, takav je posao. Ali nije sve u pospanosti, sigurno su i zadovoljstvo i emocije na visini. Pa zadovoljan sam, sretan sam, naravno, ipak sam otišao, ja bih rekao kao jedna, pogotovo nakon ulaska King Moa u turnir, ipak kao outsider i ja sam vjerovao u sebe, u svoju ekipu, radili smo krvavo, ja sam cijelo ljeto se spremao za to i na plus 40 još sam s Stipom trenirao u Puli u jednom potkrovlju i spremali smo se za finale, odnosno za borbu koja će biti u 9. mjesecu, ali ta kondicija, snaga, ti treninzi, tijelo pamti, to se sve akumulira i evo. I odlično ste izgledali za svaku borbu. Pa da, imao sam naravno, to vam je kao kad idete na ispita, znate sve, odgovor na svako pitanje. Jer bio sam stvarno dobro kondicijski spreman, a to je ipak ključna stvar. Naravno uz vještinu, jel, to se podrazumijeva, ali na važni zahvat u slobodnoj borbi je fizička sprema. Ja sam bio iznimno spreman usprkos tome što sam bio najstariji sudionik turnira u 43. godini. Evo, moj finalista je bio dvostruki svjetski prvak u hrvanju, grčko-rimskim stilom, 29 godina, ali vjerujem da je borba i dalje da je otišla u drugu, odnosno treću rundu, da bi tek tu došlo do izražaja moja kondicija i sprema. Kakav je Mirko plan za dalje? Plan za dalje otići kući, istuširati se i onda idemo sutra, prekosutra već idemo u Privlaku. U svoju Privlaku i moju Privlaku. Da, idem do 16. do kad su do ferije, praznici, onda ću se vratiti. A prije toga moram otići još malo i koljeno srediti kod doktora Bučana, da mi izvadite kućine, mi opet se napunilo pa me smeta. Moram izvaditi, ali nije to ništa sada treba dramatizirati ili nekog mučenika zbog toga glumiti. To je tak, napuni se koljeno od te tekućine i Bekerovac isto zapravo. Ali to je 5 minuta, malo pikne i dobro. Kad se odmorite, šta onda dalje? Pa ne znam, vrlo lako moguće da je to. Vrlo lako moguće da je to. Ja sam to najavio, samo sam se i dogovorio za ovaj turnir. Razmislit ću dobro. Bilo bi zaista lijepo odraditi jednu oproštajnu borbu da se to napred najavi, ali nisam siguran da će moje zdravstveno stanje to izdržati. Meni je koljeno u stvarno lošem stanju. Hrskavica je skroz potrošena i nakon svakog jačeg treninga se to napunite kućinom, mi to smeta. Ovo su mi bile u fizičkom smislu najteže pripreme, jer nikad tako nisam, odradio sam pripreme punih 8 tjedana i 9 je put, inače sam radio to 6 tjedana plus 7 putni, 2 tjedna duže sam odradio. Imao sam vrhunske sparring partnere, od Saše Milinkovića, od Darka Stošića, od Ante Delije. Imali smo krvničke sparinge, fokuseri sa Stipom, hrvanje sa Lavrićem, prvakom države u teškoj kategoriji u hrvanju, čovjeku od 125 kila. Zaista je bilo iznimno teško i naporno, evo, trud se isplatio. Baš smo s nekim velikim entuzijazmom išli u ovo sve i sretan sam, evo, moram reći, ponosan sam i na sebe i na svoju ekipu, jer treba biti pošten pa priznati, ja to sam ne bi uspio. Bez tih ljudi, i bez Stipe, i bez Saše, i bez Ante, bez Darka, ljudi koji su sa mnom krvarili na treninzima, nije to, ovo je pojedinačni sport, ali bez prave ekipe iza sebe nema ni uspjeha. Hvala. Jesam, to sam posvetio Ivanovu pobjedu, jer je ovaj malen još mali, iako on možda nije tako mali kao što se meni čini, ali u onom trenutku možda sam propustio reći da bi to ipak svojim sinovima posvetio, jer on se poslije i uredio bio, jer on ipak izgleda kuži, ali to je, znate, kad ste pod adrenalinom, onako, čak sam imena krivo rekao i tako, što je, to je nekako normalna stvar. To je veliki je to stres, šok same te borbe, ulazak u ring, svi sportovi su, nema lakog sporta, pogotovo na nekom vrhunskom nivou, ali ovo je nešto ipak
ima taj element u kojem vas doslovce mogu odnijeti s ringa i zbog toga je to vrlo teško, zahtjevno, naporno, stresno i meni nije teško radi mene. Meni je bilo teško radi moje djece i moje obitelji, da mi to žena i djeca gledaju majka, da mene onako odnesu s ringa, da ja padnem dole i to mi je bila prva, vjerujte mi, evo bijaš mi, to je bila misao kad sam ušao u tu finalnu borbu. Evo sad ne zvučim patetičan, onako Ivan mi je bio pred očima, baš zato što je on 14 godina i klinci ne praštaju, to je bilo bi za frkancije ovako onako da mene neko onako razvuko i da sam ja onako pao, da me neko zatuko dole. Možda ne u nekoj lošoj namjeri, znate kakvi su klinci, on je 8. razred i znam da bi mu to bilo strašno teško, da ne govorim o svojoj ženi, da ne govorim o svojoj majci, o svojoj sestri i tako dalje, to je ipak krvav je to sport, jel? Ali evo, vjerovao sam u sebe i znao sam da mogu izdržati sve 3 runde, ako bude išlo i da ću ga slomit ću ga na kondiciju, ako ništa pa ću ga tečajno nokautirati. Nisam se žurio, bio sam oprezan, držali smo se zadane taktike i tako eto. Ne znam, ako ima još nešto, recite ako sam propustio. Hvala. Dobro se predstavlja.